प्रिय छात्र छात्री माने समस्त को सेशन को स्वागत। दशम श्रेणी समेटिव वन भूगोल और अर्थनीतिर 25टी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर अप करवा एवं यही समस्त क्वेश्चन परीक्षा रे रिपीट होवार संभावना रही जहाँकि आम ए कवर अप करने जाऊे। प्रिय छात्र छात्री माने समस्त को सेशन को स्वागत। दशम श्रेणी समेटिव वन भूगोल और अर्थनीतिर गुरुत्वपूर्ण 25टी क्वेश्चन को एवं आम कवर अप करवा एवं परीक्षा रे निहाती एथिरु किछि प्रश्न रिपीट होबो। तो जदि भूगोल और अर्थनीति रे भल परफॉर्मेंस करबा पई चाहूचंती तो वीडियोटी को कंप्लीट देखिबे जहाँद्वारा कि ये 25टा क्वेश्चन एग्जाम रे आसिले इजिली एको अटेंड करि परिबे। तो चलंतु क्वेश्चन को स्टार्ट करिबा। चैनल ले नुआ थिले चैनल को मध्य सब्सक्राइब करि देबे। लाइसेंस फी उच्छेद केउ अर्थनीतिर वैशिष्ट्य देखंतु लाइसेंस फी उच्छेद तो एटा को अर्थनीतिर वैशिष्ट्य पचारिछि मने रखिबे। एटा होची उदारीकरण अर्थनीतिर वैशिष्ट्य अटे। लाइसेंस फीटा उदारीकरण अर्थनीतिर वैशिष्ट्य अटे। केउं वर्ष भारत रे नूतन आर्थिक नीति प्रवर्तन करा जायतिला? 1991 मसीह रे भारत रे नूतन आर्थिक अर्थनीति प्रवर्तन करा जायतिला। निम्नोक्त केउंटीर उद्देश्य अन्य तीनोटी ठारू भिन्न? देखंतु जोतर सर्वोच्च सीमा निर्धारण, कृषि भूमि को जलसेचन सुविधा, भूमिहीन कृषि श्रमिकों को सरकारी जमी प्रदान, जमीदारी उच्छेद। तो निहाती भाव में देखिपे कि कोटा भिन्न रही। तो भिन्न जापर कृषि भूमि को जलसेचन सुविधा जहाँकि भिन्न रही। ऑप्शन बी। निम्नलिखित जोड़ी गुड़िक मध्यरु आर्थिक विकास दृष्टि क्यों जोड़ीटी अन्य तीनोटी ठारू भिन्न? तो यार सठिक आंसर आसीज आर्थिक विकास दृष्टि युक्तराष्ट्र अमेरिका और फ्रांस अन्य तीनोटी ठारू भिन्न। विश्व वाणिज्य संगठन मुख्य कार्यालय केउठारे रहिछि? विश्व वाणिज्य संगठन रो मुख्य कार्यालय जेनेभारे रहिछि। क्वेश्चन नंबर 6 जगतीकरण प्रक्रियार कुप्रभाव निम्नोक्त केउं शिल्प उपरे पड़िछि? बैटेरी, कागज, कार्पास और एल्युमिनियम। तो यार सठिक आंसर आसिबो बैटेरी। आम देश रे केतोटी द्रव्य को नहीं पाइकारी दर सूचक निर्णय करा जाइथे? केतोटी टोटाल मोट होउची 460। देखिबे बही रे निहाती भाव 460 आंसर ही रहिथिबो। भारत में प्रस्तुत केउं द्रव्यर अमेरिकीय बजार रे विशेष चाहिदा रही? सी होउची लुगापटा। निम्नोक्त केउंटी विकासोन्मुखी देश मानकर एक प्रमुख समस्या नुहे? यार सठिक आंसर आसीजिव नियंत्रित जनसंख्या। पंडित जवाहरलाल नेहरू निम्नोक्त केउंटी को आधुनिक भारतर मंदिर बोली अभिहित करथिले? यार सठिक आंसर आसीजिव नदी बंध योजना। निम्नोक्त केउं प्राचीन जलसेचन व्यवस्था 11 शताब्दी रे सृष्टि करा जायतिला? भोपाल ह्रद हेजिव सठिक आंसर। राजस्थान रे निम्नोक्त केउं पशु देखा जाइथांती? राजस्थान रे भारतीय बस्टार्ड देखा देइथांती। आसाम रे निम्नोक्त केउं पशु देखा देइथांती? आसाम रे देखा देइथांती हुल्क गिवन। भारतर केउं अंचल रे धला बाघ देखा जांती? रेवा मालभूमि रे। लाल तथ्य पुस्तक रे जोटा के आमे कहूचे रेड डाटा बुक, लाल तथ्य पुस्तक रे सर्वाधिक संख्या रे भारतर केउं जातिर प्राणी स्थान पाइछंती? तो यार सठिक आंसर आसीजिव संकटापन्न। नागार्जुन सागर डैम योजना केउं नदी सह संपृक्त? कृष्णा नदी। कोयना नदी बंध योजना द्वारा केउं राज्य उपकृत होउची? से होउची महाराष्ट्र। भितरकनिका रे केउं विरल प्रजातिर प्राणी देखा जाए? भितरकनिका रे तो निहाती भावे तुमे जानिथिबो कि नील कंकड़ा देखा जाउची। निम्नोक्त केउंटी एक व्याघ्र प्रकल्प नुहे?
ଦୁଧୁଆ, କରବେଟ, କାଜିରଙ୍ଗା, ନାମଦାଫା। ତ ଅପସନ୍ ସି ଆସିଯିବ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର କାଜିରଙ୍ଗା। ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଟି କ୍ଷୁଦ୍ର ସୁନ୍ଦରବନ ଅଞ୍ଚଳର ମୁଖ୍ୟ ବୃକ୍ଷ? ସେ ହେଉଛି ହେନ୍ତାଳ। ବାର୍ଷିକ ହାରାହାରି 50 ସେଣ୍ଟିମିଟରରୁ 75 ସେଣ୍ଟିମିଟର ବୃଷ୍ଟିପାତ ଅଞ୍ଚଳରେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଅରଣ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ? କ୍ରାନ୍ତୀୟ ଶୁଷ୍କ ପର୍ଣ୍ଣମୋଚୀ ଅରଣ୍ୟ। ତ ଅପସନ୍ ଡି ଆସିଯିବ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର। କେଉଁ ପ୍ରକାର ଅରଣ୍ୟକୁ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ସ୍ଥାନୀୟ ଭାବେ ସୋଲାସ କୁହାଯାଏ? ସେ ହେଉଛି ନାତିଶୀତୋଷ୍ଣ ପାର୍ବତ୍ୟ ଅରଣ୍ୟ। ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଭାବେ ସୋଲାସ କୁହାଯାଏ। ସୋଲାସ ନାତିଶୀତୋଷ୍ଣ ପାର୍ବତ୍ୟ ଅରଣ୍ୟକୁ କୁହାଯାଏ। ବୃଷ୍ଟିପାତର ତାରତମ୍ୟ ହେତୁ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଉଦ୍ଭିଦଟି ଅନ୍ୟ ତିନୋଟି ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖାଯାଏ? ସିଏ ହେଉଛି କାକ୍ଟସ୍। ମରୁଭୂମି ଅଞ୍ଚଳରେ ସାଧାରଣତଃ ଦେଖାଯାଏ। ଉଷ୍ମ କ୍ରାନ୍ତୀୟ ଉଦ୍ଭିଦ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଭାରତକୁ ଆସିଛି? ଯାହାକି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରୁ ଭାରତକୁ ଆସିଛି। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 25 କେଉଁ ଅରଣ୍ୟରେ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କୁ କାଠ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ଅନୁମତି ମିଳିନଥାଏ? ସୁରକ୍ଷିତ ଅରଣ୍ୟ, ସଂରକ୍ଷିତ ଅରଣ୍ୟ, ଅବର୍ଗୀକୃତ ଅରଣ୍ୟ, ଗୋଷ୍ଠୀ ଅରଣ୍ୟ। ତ ଏଇଟା ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହୋମୱାର୍କ ଦେଉଛି। ଯଦି ଏହାର ଆନ୍ସର ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆସୁଛି ତ ନିହାତି ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣେଇବ। ଯଦି ବି ଆନ୍ସରରେ କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ଅଛନ୍ତି ତଥାପି ମଧ୍ୟ ଜଣେଇବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବ ଏବଂ ନିଜ ଉପରେ କନଫିଡେନ୍ସ ଆସିବ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, କାରଣ ସमेटिव ଆସେସମେଣ୍ଟ ପରେ ଆମେ ସमेटिव ଆସେସମେଣ୍ଟ 2କୁ ମଧ୍ୟ କଭର ଅପ୍ କରିବା। +2 ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର ଯେଉଁ ଫାଇନାଲ ଏକ୍ଜାମ ରହିଛି ତାର ସମସ୍ତ ବୁକ୍ର କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ କଭର ଅପ୍ କରିବା ଏବଂ ସमेटिव ଆସେସମେଣ୍ଟ 1ର ଯେଉଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ ରହିଲା ତାର ସିଲେକ୍ସନ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ହିଁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବି। ତା ସହିତ +3 ଯେଉଁ ରହିଛି +3ର ସମସ୍ତ ବୁକ୍ କିଭଳି ଭାବରେ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିପାରିବେ, +3 ପାଇଁ କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିପାରିବେ 3 ଇୟର ଏବଂ ଭଲ ମାର୍କ ରଖିପାରିବେ, ସେ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲରେ ମିଳିଯିବ। ଏବଂ +3ର ଯେଉଁ ଅନର୍ସ କ୍ଲାସ୍ ରହିଛି, ଇଲେକ୍ଟିଭ୍ କ୍ଲାସ୍ ରହିଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ପାଇପାରିବେ। ତ ଟୋଟାଲ ଉପରେ କହିବା ପାଇଁ ଗଲେ ଏ ଚ୍ୟାନେଲଟି ଏଜୁକେସନ୍ ପର୍ପୋଜ୍ ପାଇଁ କରାଯାଇଛି, ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ମାନଙ୍କର ବେନିଫିଟ୍ ପାଇଁ। ବାସ୍ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସପୋର୍ଟ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ଡିସ୍କ୍ରିପସନ୍ ବକ୍ସରେ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ ଲିଙ୍କ ଅଛି, ତ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ମଧ୍ୟ ଜଏନ୍ ହେଇଯିବେ। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଭାରତ।